بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 73 کا آغاز کریں گے، لیکچر 73۔ آج کے لیکچر میں ہم کہانی کے بارے میں آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے خطوط نویسی اور درخواست لکھنا سیکھا تھا، اس کے فارمیٹ اور پیٹرن اور اس کے خاکے پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم کہانی کے کچھ اصول، اس کے کچھ لوازمات کا ذکر کریں گے اور آپ کو کہانی لکھنے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات پہنچائیں گے جو آپ کی گرامر کی بک میں موجود ہیں آلریڈی۔ ٹھیک ہے، گرامر میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 273 پر کہانیاں موجود ہیں، پیج 273۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کہانی کے بارے میں سب سے پہلے کچھ اہم باتیں، اہم نکات، اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بغور پڑھنا ہے، اس کو بغور پڑھ کر سمجھ کر اس کے بعد کہانی لکھنے کی ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے کہانی کے کچھ ہدایات جو آپ نے لکھنی ہے، یاد کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے تحت کہانی لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہانی کے متعلق۔ کہانی لکھنے کے کچھ لوازمات ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہانی کا مناسب عنوان منتخب کیا جائے۔ اکثر کہانی لکھنے کے لیے نتائج دیے جاتے ہیں اور طلباء غلطی سے یہی نتیجہ جو ہے اس کو عنوان کے طور پر ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں، ابتدا میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کہانی کے لیے نتائج دیے گئے ہوتے ہیں، عنوان آپ نے خود منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کہانی ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ ہے، اس کا عنوان آپ نے خود لکھنا ہے۔ اگر آپ نے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی کی کہانی لکھنی ہے تو آپ اس کا نام لکھ دیں ان کا صرف، بس وہ آپ کا عنوان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا کوئی کہانی آپ لکھ رہے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیاسے کوے کی کہانی ہے، آپ اس کا عنوان لکھ دیں پیاسا کوا۔ اسی طرح باقی کہانیاں ہیں، غرور کا سر نیچا، کچھوا اور خرگوش۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عنوان آپ نے خود منتخب کر کے اس کہانی کے مطابق مختصر سا عنوان لکھنا ہوتا ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، نتیجہ پہلے سے دیا گیا ہوتا ہے۔ دوسری بات، کہانی صیغہ ماضی میں لکھی جائے۔ اس میں کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ ماضی۔ ٹھیک ہے، تھا، تھی، تھے کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم ہے یعنی حال کا ذکر یا مستقبل کا ذکر نہیں ہوتا، کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہارا دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا۔ اس طرح سے تھا، تھی، تے کا استعمال ہم نے اس میں کرنا ہے۔ کہانی گزرے ہوئے واقعات کا ذکر ہوتی ہے۔ کہانی کی ابتدا ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس طرح کے الفاظ سے کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے ہم ہمیشہ کہانی اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں نا، ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے میں، ٹھیک ہے، یا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ جو ہے یہ اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہانی 3 سے 4 پیراگراف میں لکھی جائے۔ کہانی کبھی بھی، بعض بچے کہانی کو ایک ہی پیراگراف میں سمیٹ لیتے ہیں، کہانی وہ بہت اچھی لکھتے ہیں لیکن وہ چونکہ ایک پیراگراف میں ہوتی ہے اس لیے متاثر کن نہیں ہوتی۔ تو کہانی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہانی 3 سے کم از کم 3 یا 4 پیراگراف میں کہانی لکھیں، مختصر پیراگرافز بنائیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایک پیراگراف بناتے جائیں اور اس کو 1 فنگر گیپ سے سٹارٹ کرتے جائیں اور کہانی اس طرح سے 3 یا 4 پیراگراف میں لکھیں۔ نتیجہ لکھنے سے پہلے اخلاقی سبق شہ سرخی کے ساتھ ضرور لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اخلاقی سبق ہم 8 سے سٹارٹ کرواتے ہیں، 7 تک ہمارے پاس جتنی بھی کہانیاں ہیں اس میں ہم نے اخلاقی سبق نہیں لکھواتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 8 سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں اخلاقی سبق لکھنا۔ ہر کہانی، یہ جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں یہ اصل میں اخلاقی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے، سبق آموز ہوتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ لکھنے سے پہلے آخر میں کہانی مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے عنوان، پھر 3 سے 4 پیراگراف میں کہانی، اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے، جو شہ سرخی کا مطلب ہے ہیڈنگ ڈالیں گے اخلاقی سبق، اور اس کہانی سے آپ کو جو سبق حاصل ہوتا ہے
वो आपने 2-3 लाइनों में सिर्फ बयान करना होता है कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। इस तरह के अल्फाज आप उस कहानी के बारे में लिखेंगे। उसके बाद है नतीजा शेसुर्खी के साथ लिखना लाजिम है। जो कहानी का नतीजा होता है उसको हेडिंग के साथ ज़रूर लिखना होता है। पहले नतीजे की हेडिंग डालेंगे, नतीजा, फिर आखिर में उसकी हेडिंग, सांझ को आंच नहीं, या इत्तेफाक में बरकत है, वगैरह वगैरह जो भी नतीजा है, ठीक है। लेकिन पहले उसकी हेडिंग आप डालेंगे, फिर अगली लाइन में उसका नतीजा आप लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ अहम कहानियाँ हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करनी है, ठीक है। 10 कहानियाँ हैं, 10 आप खतूत लिख चुके हैं, 10 दरखास्तें लिख चुके हैं, अब 10 कहानियाँ हैं, ठीक है। ये इसी तरह मुख्तसर कहानियाँ हैं, 3 से 4 पैराग्राफ की एक कहानी, और उसके बाद अखलाकी सबक और नतीजा लिखना लाजिम है, ठीक है। ज़रा मैं आप इसकी तरफ आ जाएं, मैं आपको समझाती हूँ। ये चंद अहम कहानियाँ अपने पास नोट कर लें। देखें, इसमें से उम्मीद है कुछ आप लोग 7 से 6 से करते हुए आ रहे हैं, कुछ आपको मालूम है, उसी के मुताबिक आप इसको नीट फॉर्म में खुशखत जो है अपनी बी कॉपी में लिखेंगे। सांझ को आंच नहीं, शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी वाली कहानी है, ठीक है। आप लोग पहले भी लिख चुके होंगे। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। वो बेवकूफ़ बारहसिंगे वाली कहानी है, जिसके जो सींग थे वो झाड़ियों में फंस जाते हैं, जिन पर वो बहुत इतराता है, गुरूर करता है। इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। इसकी तो काफ़ी सारी कहानियाँ मौजूद हैं। ये भी देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी मैं आपको बताऊँ आप वही राइट करें। आपको जो कहानी अवेलेबल है, जो आसानी से आप लिख सकते हैं, या पहले याद कर चुके हैं, पहले से लिख चुके हैं, वही कहानी आप लिखें। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए, इसको थोड़ा सा रहनुमाई करने के लिए बता रही हूँ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जैसे प्यासा कौवा है, प्यासा कौवा जो कहानी है उसका एक मॉरल, एक नतीजा जो है वो ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये भी है ना। तो आपसे अगर वो कहानी पूछी जाए, ज़रूरत ईजाद की माँ है या खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो उसमें आप आसानी से प्यासे कौवे की कहानी लिख सकते हैं। गुरूर का सर नीचा, कछुआ और खरगोश वाली कहानी भी है, और भी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो हमने ताजिर वाली कहानी आपको पहले भी लिखवाई है, ताजिर की दानाई वाली बुक में भी मौजूद हैं ये कहानियाँ, आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, इसमें भी आप लकड़हारे वाली कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। वो जो लकड़हारे को का कुल्हाड़ा जो है दरिया में गिर जाता है, और फिर वो अपनी ईमानदारी से जो है वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी हासिल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है चुगलखोरी का अंजाम, चुगलखोरी यानी किसी की शिकायत लगाना। भेड़िए वाली कहानी है, ये भी बुक में मौजूद है। शेर और लोमड़ी वाली। खुशामद बुरी बला है, कौवे वाली कहानी है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो उसमें बंदर और हजाम की कहानी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आती है, देखें ये मैंने आपको कहानियाँ थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी है, बाकी आप कहानियाँ खुद से लिखेंगे, लेकिन तमाम लवाजमात को मद्देनज़र रख कर और खुशखत, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो कहानियाँ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आप यही लिखें, उसका नतीजा यही होना चाहिए। कहानी आप कोई सी भी लिख सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको आसान लगती है, जो आप पहले कर चुके हैं, वही कहानी लिखें। अब मैं आपको एक कहानी सैंपल के तौर पे या नमूने के तौर पर एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, बेवकूफ़ बारहसिंगा, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा नदी के पुल पर से गुजर रहा था कि उसने पानी में अपना अक्स देखा। अपने शानदार सींग देखकर उनकी खूबसूरती पर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसकी नज़र अपनी पतली पतली टांगों पर पड़ी तो कहने लगा कि ए अल्लाह मियाँ, तूने कैसी बदसूरत और बेजोड़ टांगें मुझे दी हैं, जो मेरे सींगों की खूबसूरती को बट्टा लगा रही हैं। बट्टा लगा रही हैं यानी उसमें नुक्स पैदा कर रही हैं, उसमें बुराई नुमायाँ कर रही हैं, ठीक है, बदसूरती पैदा कर रही हैं। इतने में शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उसने सुनी तो तेज़ी से भागने लगा, ठीक है। एक पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ, 1 फिंगर गैप के बाद। बारहसिंगा अगरचे बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसे देख लिया और वो उसका ताक़ुब करने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सींग कुछ झाड़ियों में फंस गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सींग झाड़ियों से बाहर ना निकाल सका। इतने में कुत्तों ने उसे आ लिया
عالیہ یعنی اسے پکڑ لیا۔ نیکسٹ پیراگراف، ون فنگر گیپ۔ اسی لمحے وہ بہت پچھتایا اور کہنے لگا کہ افسوس، جن سینگوں پر میں نے ناز کرتا تھا وہی میری ہلاکت کا باعث بنے۔ میری ہلاکت، جن ٹانگوں سے مجھے نفرت تھی وہی مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ظاہری خوبصورتی ہی کسی چیز کے معیاری ہونے کی دلیل ہو، اس لیے کبھی ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح اسی پیٹرن کے مطابق اسی طریقے سے آپ نے اپنی ساری کہانیاں مکمل کرنی ہیں۔ یہ ایک کہانی میں نے آپ کو نمونے کے طور پر بتا دی ہے، باقی کہانیاں آپ خود اپنی اردو بی نوٹ بک میں لکھیں۔ خوش خطی کا، مارجن لائن کا اور تمام لوازمات کا، ٹھیک ہے، انڈر لائننگ وغیرہ کا، سب چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں۔